जैसे जैसे हम दिन अब निकलता जा रहा है, नई डेवलपमेंट सामने आती जा रही हैं, बट द थिंग इज़ कि पाकिस्तान हैज़ पुल्ड ऑफ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिर शाह शिराज़ी। ज़ाहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमने देखा ओवरनाइट जो है क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स प्ले किए हैं, और इट वाज नॉट ओनली प्लेइंग कार्ड्स, लेकिन पाकिस्तान भी इससे अफेक्ट होना ही था अगर ये मज़ीद प्रोलॉन्ग होती चीज़। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि अपनी आप को सेफ रखते हुए ये प्ले अराउंड किया है, बल्कि पाकिस्तान का इसमें मीडिएशन, इसमें रीजनल पार्ट्स, ग्लोबल पार्ट्स का पाकिस्तान का साथ होना, ये इस बात की गमाज़ी करता है कि पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। हमने कैसे मैनेज किया ज़ाहिर भाई ये सारा पुल ऑफ करना, ज़रा ये तो बताएं। देखिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले आपको और आपकी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और गुड मॉर्निंग। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त इस खत्ते के अंदर जितने ममालिक हैं, या तो वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं या वो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। चाहे मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो इन वन वे या द अदर, या वो ईरान पर हमलों में जो है ना अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं, या दूसरी सूरत में ईरान की जानिब से उन पे हमले हो रहे हैं। और वो स्टेक होल्डर्स नहीं, बल्कि वो इस जंग का हिस्सा समझे जा रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान का ट्रस्ट जो है ना वो शायद इन लोगों पे नहीं है। चाहे वो सऊदी अरब था, कतर था, बेशक ताल्लुकात उनके बेहतर हैं, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से ये आखिरी हमला हुआ है सऊदी अरब के ऊपर, और इसमें आप देखें जिस जगह पे जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को हिट किया गया, इसमें 60% से ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज होल्डर्स हैं इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि अगर ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे, तो इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया था सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई को कि अगर कोई बड़ा अटैक होगा तो आप सारे सफ़र करेंगे। दूसरा, आप देखें आए पाकिस्तान का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान यहाँ एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पे मौजूद रहा है। वो ना मिडिल ईस्ट क्राइसिस का हिस्सा बना है, ना उसके अंदर वो पार्टी बना है, बल्कि वो एज अ मॉडरेटर और फैसिलिटेटर काम करता रहा है। अब पाकिस्तान के लिए अहमियत इसलिए अहम है कि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है, और इसका फॉल आउट डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर आता इन टर्म्स ऑफ, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा जो है ना वाक़या होता, तो इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजीज, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सारी पाकिस्तान को सहनी पड़ती। और सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ा मसला बनता, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तबाहशुदा ईरान या एक कंप्रोमाइज्ड ईरान के साथ उनका रहना बड़ा मुश्किल होता। सेम इज द केस विद पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से जो सी पैक BRI प्रोजेक्ट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अंडरमाइन होती अगर ईरान के अंदर एक इजराइल नवाज या अमेरिका नवाज हुकूमत आके बैठती, तो ये खित्ता बड़ी बुरी तरह वोलेटाइल होता। तीसरा जो आम फैक्टर देखें, हमारे बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ही है, क्योंकि हमारा मतलब लॉन्ग टर्म एनिमी है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडियन प्रॉक्सीज, CIA, मोसाद, रा, ये तमाम जो है वो BLA की शक्ल में और TTP की शक्ल में हमारे बॉर्डर को जो है वो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया हुआ है, बल्कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हम ईरान के बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे थे, ये एक और बड़ा फैक्टर था। और आखिरी चीज देखिए, इस वक्त जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकी हुकूमत की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल की जिस तरीके से जो है वो कहते हैं अप्रिसिएशन की जा रही है, इट्स नॉट इट्स फॉर पर्पस। क्योंकि इस वक्त अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेस सेविंग। ये जंग ना ईरान जीत सकता है, ना अमेरिका अपने आप को विक्टोरियस डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि बार बार हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो विक्ट्री स्पीच भी दे दी कि हमने नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, और साथ साथ हमारे अहदाफ भी हासिल हो गए। लेकिन जंग से निकलने के लिए उन्हें एक जो फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान इज द पावर जो कि उनको फेस सेविंग दे रहा है। ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए अपने लोगों को, कि शायद वो भी जंग में विक्टोरियस हुआ है। तो पाकिस्तान ने अपने एक रोल एज अ मॉडरेटर, एज अ फैसिलिटेटर, बल्कि एज अ गारंटर इस वक्त ऑफर कर दिया है। इस्लामाबाद अकॉर्ड में बड़ी क्लियर चीजें लिखी गई थी, जिसमें दोनों साइड के इंटरेस्ट जो है सर्व किए गए थे। आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज है फैसल, वो है इजरायली टैक्टिक्स। क्योंकि देखिए अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है कि लेबनान की जो वॉर है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस डील। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म का इशू है, क्योंकि इसराइल अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के ऊपर चल रहा है, और गॉड नोज कि वो अब फिर कोई ऐसी हरकत करे मिडल ईस्ट के अंदर जिससे दोबारा जंग छिड़ सकती है। तो अमेरिका और उसके जो प्लानर्स हैं, या जो इस वक्त अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स हैं,
انہوں نے جو پرو اسرائیل اپنی ایک نیریٹو ہے یا ان کے پالیسی ہے اس کے اوپر سوچنا ہوگا کہ کب تک وہ اسرائیلی جنگ لڑتے رہیں گے, امریکی جوانوں کو وہاں بھجوا کے مرواتے رہیں گے, یا امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ اسرائیل کے اوپر خرچ کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ, اور اس جنگ میں شاید یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ایبسلیوٹلی, لیکن یہی ایک ظاہر صاحب مشکل بات بھی لگتی ہے. یو ایس اے اس سے نکلنا چاہتا ہے, اسرائیل فی الوقت لگ ایسا رہا ہے کہ نہیں چاہتا کہ ایران کے اوپر کسی بھی طور سے حملے رک سکیں. تو جو اس میں اسرائیل کا سٹیک ہے, اس کا جو انٹرسٹ ہے پورا ایران میں, وہ اس کو مزید کرٹیکل بنا سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد اکارڈ, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ انشور کیا جا سکے کہ اسرائیل کی جانب سے حملے رکے رہے. دیکھیں میرے خیال میں اگر امریکہ اپنے ریسورسز, اپنے فائنینشیل سپورٹ اور آؤٹ آف وے اسرائیل کی تمام انلیگل اور غلط اور انسانیت سوچ قسم کے جو مظالم کی پالیسی ہے اس سے وڈرا نہیں کرتا, تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایز اے سپر پاور اس کا اپنا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھیں اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اگر ان کیس اگلے ایک ہفتے ڈیٹ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ ایک بڑا عام سوال ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ریپبلکنز ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جس غیر ضروری جنگ کے اندر امریکہ کو جھونک دیا گیا اس سے نکلا جائے. اور دوسرا, بینگ اے سپر پاور, آپ دیکھیں امریکہ کی اکانومی جو ہے نا وہ آن دا ڈکلائن ہے. اس کے ملٹری انفراسٹرکچر یا اس کے لیٹسٹ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے F-35E جہاز گرائے جاتے ہیں, فائٹر F-15 گرائے جاتے ہیں, پھر آپ کے جو ہے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ گرائے جاتے ہیں, ہوا کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ کے 13-14 بیسز امریکہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ختم ہو گئے, تو اس کا مطلب ہوا کہ ملیٹریلی امریکہ جنگ ہار گیا ہے. اب آپ دیکھیں جو پیٹرو ڈالر کا ایک نیکسس بنایا ہوا تھا مڈل ایسٹ کے اندر, وہ ڈیفیوز ہوتا جا رہا ہے. سعودی عرب بیک ٹریک کر رہا ہے, قطر نے بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا آپ دیکھیں ایرانی ٹیکٹکس کو انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ ٹیکٹفلی, ایک تو ملیٹریلی ناک آؤٹ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کو, دوسرا اکنامکلی کر رہے ہیں. اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر کنٹرول جو کبھی خواب تھا ایران کا, آج امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو لیجیٹیمیسی مل گئی ہے. اور آج دیکھیں کہ جب یہ ایکارڈ ہوگا تو اس کے اندر آپ تمام ملک مانیں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو این ایکارڈ ود ایران. ایبسلیوٹلی, بالکل ٹھیک ہے. ظاہر شاہ شیرازی آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور جو آپ بات کر رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اکارڈ, یہی ریفریشنگ ہے. سنا, تھینک یو سو مچ ظاہر شاہ شیرازی تھے. دس از سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ دنیا کا جو فیصلہ ہے, دنیا کے ایک بہت بڑے تصادم کا فیصلہ امن کے طور پہ وہ پاکستان میں ہونا جا رہا ہے. ہم اپنے شو کا اختتام تو کر رہے ہیں وتھ ون لائن. سعدیہ 90s کے ایرا میں نصرت فتح علی خان صاحب کا ایک بہت مشہور گانا تھا, اس کی ایک لائن بڑی ہی زبردست ہے جو آج فٹ بیٹھ رہی ہے, محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان. ود دیٹ ہم آپ سے اجازت لیں گے, اینڈ کانگریچولیشنز ٹو دا ہول ورلڈ. وی ہوپ کہ یہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے اس کی کوششیں رنگ لائے جس طرح کے پاکستان نے اب تک کیا ہے, اور 2 ہفتے کا سیز فائر یہ حتمی ہو, اور اس کے بعد کوئی بھی آپس میں مزید لڑائیاں نہ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.